wal hadayin ku siaman ne bato on se munafa sotomento barga dum bental jam ko hanyo hom matilin hanyo hon nado silo kan silo mem mo siratal mustaqim siloti o me fono na lon na ko ne alhaji go men je hon na ni wol mun na ustad bato Cheikh Abdou Latif Jabi ni mo na alifalati alfame ala wal hadalu ibe kallan ke yarin betege wal hadal mo wal hadame no ni munafa bila alhi tulmalo nyin na ha bandula leri kilinamo baral kana leri la sahade munafa men bala al bala mela nyamen albe munafa men sotorala albe wala la sahala alin nga tulmalo na ustadi bala ha bandula inshallah shana munafa sotorala Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. La ilaha illallah fastajibu lana. La ilaha illallah hatta takhruja ruhuna. Wa bil haqqi anzalnahu. Wa bil haqqi nazala ala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbi. Amin. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhawati salamullahi alaikum jami'an. Mbaringalu mbali kontona yinsa ho nyima ka altala tara alinyen alamu bi hero dilamma ninga soto fana alama kala nafaranti alama kala kunna diaranti alikiyama lungo sini alamu marigo fana hayam famma arjanno ahadimma mbari ngolu jangaro ni menje jensendi dunia banko nya alamo jangaro ni fula khafunya fana betea alamu mani be jangarling alamu ikende ala mani kende ata ala kana jangaro ile kabitu mani man jangaro ato ala kana jangaro ni sima mbaringo dua contrôle ni Nicola alsal hakko tunya wala khada ben bulla laftan al qasm mento marigola dali kamala même al qur'an ti suratu nur kono suratu nur nga gerle kunun fon sita ayatan nani lulu nyogodo wa ayatan nani lulu nyogo ali ngola mele altala aha mem madan o kono ko da fe be atala khabida khabe bu ji kilinga inneto dole be jibe tamala e kono lela e ko sali be nyamenna ano sifal doli be je woli be tagamala simfulo la iko adama dinga ani fen ko tanu konolu doli be je woli be tagamala sinano la anatallani amol tije ani altala la dafen ko tanu sinano be mella akoni mume be altala khafuza hala fita fusi dala nyamenna abo dala wonyade ante mo manini kala ila mirama يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ألتلا ذلك ولا ميند نولا خدا بيسلة آية تنانيني ورونيوه سورة النور كنا
marigo badalla ako la khadi anzalna ayatin bayinat ala ko katel khadalili gema lajiki dalilo lankene maringalo ayatun wadiha aw wadihat dalilo men be makenari eme fusi la sagaje presque c'est ko riben fahamula khafugo ko may fahamula wala hakim ma altala batwa silola wonte kiri alquran o kono altala tafula ko dalilo gemalu khana ayati je kono tema adama dinga men fahamuno wonte kiri alquran o kono fo ayatu almutasabihat yini fana adama dinga man haji wo soto nyina ahadi nyamen na weda korla mo nyale qul kullu min indillah wa nahnu lahu muslimun ayatul mutasabihat yini la histoire man jak e haji nyamen na kaso mo nyaband bari wotu men manki ayatul mutasabihat liti meni nata alquran kono yasin ha mimu alif lam mim nun wal qalam kha wal quran ila akhir yini be man hay soto ko be londo nyaani na ala ko ko ngay tuten ni nga nyame nga amutawonya ala allah a'lam bi muradihi ala la gala menni ayuna ala ko khanna longala ko le doron konto lo tongo ndiama banda وكلا على نتاين ذلك كاتلخا ayo lajigi adama dingama dinoluma bari ayatun wadihatin dilalatin wa dalatun aw dalatun ala طريق الحق والرشاد ayo inna tahmuitan ayo min bila ta alquran o kono aga altala la silat to nyasilo le itanna alin kando silo ni te khab ni bulata ko hakuna dia sto alkiyama musini ikani sigile de ko manyi faham onte manyi lo ite me si mebeke kima velo na hadar ki haju bal ayo ayani malo alon na libe kirne dunia wuli eta do manyi ninka ala jana mun foja asafa asanya sibaye o lonnal me ban altala bulla dunya banko nyainga parce que nun mo gomen hajol tumbe kila la hadithu lu fa fasaru la nanti alquran ayul no kila la hadithu lu fasaru la ya kuma do me ma nyaaje ise nyogo mo lol taba o tubo woto kunde kiri so ni nyogo mo lol betala fiti sahara wulo kono ina khataga lonna li nyinin satel kono satel men be wula bayni kono Monna, c'est parce qu'il a fait altala la dino fahamla. Ali sen na kibal tantu betege. Kibal man tara dunia ja wuja. Kila fahamo soto ya sate di kona. Dolu botalo ko bara siaman. E karamo soto la sate di kona. Même ofu la cité la jang. Même mun na guido lu tinin ko into. wala mun bemba la shuariti anin karamo ba ke ba fulo nyino mbari ngolu nyin ke ba fulolu wallahi ni ta suta jawke e hakato beke ko fo jahango ha fahamo so to ala dino ma e tante hanyanyini e sagita e hezige ha mo lakara moholi hinyogon kara hange balu kono jamen nabi karanga silo kana suki kumo ni haje ngaini fulo site nyinja angolu kono londi wo lodi nin saje jahanga bongolu kono bi asabu babota ni to fo bi nge bi tilo menna parce que altala bata demaro doka londo men soto soniata ala ho kenyem bi tilola ala hamu holu fana so bentia wusilo wol kan kabu hata wol nyanyini anyafe parce que halo kolondo silo bata sukko da mutantol jahangolu kono
godo kano sabola mo holla ti sik ali ni silo mento ni manke keba kalankelu wolna ti dingalita halon ko nun londo tumbe bulu memma o meno marcelabi alkolini la famosto e hidingal la wuli qayam fay maskum me beto al ta londo nyini londo dulal to asoto jamen na taria akana wakati jambata sanji lulu sanji woro kononto satra halondo be ban famla nimba fala nyam abe londo be me banko bari londo keso haw famu woseta nyini anya fele keba nyino hadru koto sifa menke nimme may hakko dima ibe fani al fola bari kensa fum bari na lien jahango mo menu hawul fahamu altala kholu so silo dola ol tammin kola londi siba mentumbe al halu tana nyini nya nto sila kunabi ni men ko silen kibo la sabatila ibe le fele ko ngasagi ko matuku altala dun ameson wala londo membe kerin asiriya lolu mu duniya in konobi kila sallallahu alaihi wasallam nen kila ko fonga ko men ke makka doron ko be tulawol doron ma muslima dino indi tala nyaata men ke makka hola sa ho ako ko makka mbato fam ali ngata du ko to nyaani ni anyafe eta madina système do bota madina saibul la karamola saibul hitesiti kabirin ki atambe to ho jensen dula be to taari nim men ko silen kabe tulawo tu kilingo wole to wole ba fantoni gila temo toni gila aba fa la toni gila munna altala kull yawmin aw kull yawmin wa huwa fi sha'n ala be kudo to luwolundi mo wo mo ni go ka tule kay tula ko kilinga le to satra hadi o man kuri nyaaje namo ala ko ngala ko mo jam fawto mbe bari ngale mise en garde la londo membe borim bi ali ngandi ngal la nyori hata ko nyaani ni ngana ndingali ta hata ila siki ku kiligo kunna dindin ke me ko karamo kilinga hikara ame benno non talibe dinel la tangale perdi la inte londi soto la ile tangale perdi la dinel na ko ta me karambituko wala hake dinel la karamo sembo be qata sanji woroma ata han sanji kono to sanji ta akan aku kende siama soto into ibe mako bazu londo bazu akan ko so tato na meta han tanin nano apata qur'anya nyina anya bela asena fankarna ko la bitu ase ku ko tem wana muta se balu mento parce que balu ni mu problème o leti londi ni ngala ni londi ni ngani balu denti ni honna hadi ko tani bulata woto londo intesto la bitu namo wal hakke alinga hakkilo tu betege nin altala khafero di mukhoma altala kolo komen ngadiate inna allaha yuhibbu idha an'ama ala abdihi an yara athara ni'matihi alayhi ala ninna gadia na foni sere atala adama dingama ka khala foni sere ya no jite to no ji mafana ala num mogol se tagala hatta geni logo lolu kuntu tilinga mume bebe bitiri ibe seno ke la kara mogol ye idun to ga geni logo kuntu khana khatabu la la suo woto khanisi ke kibe kitabu men ni kitabu te kiri presque mulu kilne be kiri talibo be men karna e me amasoto ni habibu le baba la kasa fe kisam e ga dumbulo janni be kurala jani be bulle no into kite ho kara karamo ko satra sinota talibo be safero inna karamo ko rata sino wala sinin sa ma paf ta e ta wulot e na urala tugungonya kiana kitabu nyin kara jani te be kurala kitabu wo karana mbarno kumangole out ul hake nko nkunga altala tara
alin na karamo folo nyine e khila duru khoto ke al halu minkan la yanqusu ahadun min qadrihim mo ho wo mo ndinti hakko na gasila bari silen ametuni na manu ni gongo ngata nyato kit arabo ko mo ho wo mo khondi na hatara takaddumo le ketala rikaboti onena man tukoma abada nyato tahu ala fitaw la tumotuma ime oje koma wala hake fo wa nyogon na lonne to nya dulale la nkana nyogon nya manene wala bi ali nga dindi nga nyori ibe tala karanga sembo stora jamenda taria e khata do nga fote manene la ala saga nabi sagal sego mbari ngol na introduction wala munyenti ni wala khadani don seno le nasimu mo bekele nkambi bay ala ko ni lungo fana benar ni ala kititala mbe kumala ni sanso indorom malu mena na altala kititala parce que kusi va men tumbe keri non londo dol to tanum karamo wal vango mo londo die mo holma il miro le nata londo wolti parce que nga karamo men la ko lu falien ini mu me hakke sole ta khas atuiko barsile fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata wattaba'u shahawata alina alquran ayula me ki ba folo wala hakenim be duntuna na ki ba folo la sila folo lu ntoni mo be nyogon na sila ko mento jele jeiti isa mela konna kiba folo la sila folo ne kiba folo la sila folo nyon trompenta to parce que wolu wallahi ni ga tawhid la saghayat la gerim pre ala nyasilan nyaka hari kuma kan men be boli de man la vie a ketan tango kumo disa ko disa jinu mo zogato namo nentol ni hantol jigo la sagabi yo na fondo manga ni na miri di bebe lori fania ni nyogon ketoleka wallahi ndira hana loko me keba folo lo siloka est-ce que on te tulunka de betulunka nyogon nale ning hadara ko betulna nyogon nale mbakelo bunda lo di jenti bi dinni lo jemme kerimbi kibe ko mo nyasi fala kebali ni mo ne kana fanto bunya nyima ko kame so dindinga la kuma mako parce que katara dindinga la modi namo arabo ko ali turmalo ko iza alima ali murid min muallimihi alqata'a falyunabbihahu konin talibo khala karamu ko je tantanding ka karamu ko dambang kuma makon karamu ko janna sa bete ke jante ngerin kodi namo wojo di karamo jante tilindi nin karamo keta mogoti ito nyala fanto bayan tato ntele bite karna bari wata yelo silo doka sayidina ababakar siddiq man sa'ata lumene a khalifa ya kati ala lumene be histoire fa ma londi ngalam karamo ko bulla ahilo min baroka kuma danta fo kuma be fa akom fele ndibi ndele musidina bakarti albatanna lo alukunna khalifa yala albatanna lo alukunna bi khalifa yala akobar ko man kyal man fi salibeti o nte sedina bakari man fi salibeti de akonin tata tilin ali no fe alla alina baro nyinto ako kala khande ma wo tilin silo kan ngara na ta koro ako bar gonin tata koro al haje sile tilin ninga man tarambulla ako ko alinna tilin sayyidina abubakar wa ma adraka demu sayyidina bakarti sani isnain kila fulanyo wa yasi kono nimba fola ba komo bi kono ba atele mu kila fulanyo fanti al halu bela de ninga to hari kila to wulta lume kila ko ta mo la salu lumena akaya ako ala muru ababakar ayusalli bin nas
akwali Bubakar ya marka ha mo la sali non te saiba siama le be je wolungo bara ahabulo lo sidna Abubakar le kal ta fa ka ha mo la sali abala bun kono abe wulno hata misiru kono ta mo la sali Sayyidina Abubakar wolo ko konin tilinta alinde banna tilinka nin korto al ganna tili bar nin karamo ko katebe kala fanto balete be karna nyaadi mo nene man karango bay siye mu men ne biyom mo la bangi kono itili buli ilima min al mahdi ila al lahad ko ngalondo nyini khata bambura mo kono khata gaburo kono ibe bambura kono lu men ga londo nyini adamta haybe la gaburo kono lu men se be ke bayan tama mo ko me kuwo kundi mbelo nin kudo na ta ala saganin to nyale khamta ibol wala dorombe keri ki arabul ko la yu'rafu rijal ko la yu'rafu rijal bil haqq walakin الرجال لا يعرف رجال بالحق ولكن الرجال يعرفون بالحق خافو كبالا موينتي كو اكو ني ميفاني افو وانت كيرين دنيا عندو كي بادول بيجي غفاني تو نيانتي بولا كي با سمالو موما على كي با يجيغو ولا مو على نياسيلانتي ان تو نيافوتي ni men ketoti wara ke bat manin ke ba ke da tulunna ta ningala est-ce que mbo ke la ke ba sobeleti nto ke la ke ba sobeti fo mo hajanne fahamun na balwo kono halon ko be dina la baro le la nte ni la barala maringalu ni haje be nya sifala nyukhonye halon na ko kan tolu mujahangoti ninga tinyaro je jamena fo ngambulo de ni la kabu ko janne tiyaro be ja ali ngata ngajana tili parce que ngaje mo folo la tenne ngaje mo folo la tenne ala subhanahu wa ta'ala marigo men ngam beda aha men ken bela annabi mo to wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ako kila ene mo men bi koma ha iqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minina Muhammad mimuna meni bulati ko ifa majigiye wasawiruhum fil amr ko kunni nabulata ikare mi rediki ha belelo ito nyini nkafuratul khayje nyadi ala je fola kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri ko fu nyoko nyini to nyini ka sahibo nyinu alga in ko je nyadi ni behi la ko nyasi fayetul khaje nyamenna altala ko fa iza azamta fatawakkal ala Allah ibata bela sawra ibata be sawra nyoya ibata ko al halu kenya lo ni fan khata be tug ala la ko la bara e den ila miro la dolta geya londin ko la bulla mo kana mira ka ha ko be lonne dunya jamo me ko be lo bi nasumo je dendim kumen na jam fo ngani mvom bari no bela den ni ngen jahangolu namo mo kho mo khondi kudol be ke kam bulla jahanga bungolu kono fali nga hakkilo to betege alin kanana du jahannama ako sabola parce que ni rapto ni mo hatinyaro dam de nyala iri da ma de man son pen volando kono mo bala muindi mbari nga altala ko nabiyo mo ko yusiku an ya umma alaykum al azaba ni ya ngado na tanta farala do la ali ngala sala doron ji jangaro men kono bi ni corona ni jangaro ni ado abota minto shin anata nya di jongalo allah aalam bayma ntol meno alon na jang abota jam meno fana tumo do benteno la lonna bara sabo keta meniti ul khalo ne membe kiri bay motodo mo ko kudo ke bisa mira ko kiba kala dole la mo man so to ke la wul kono memba fala ali ndu jali ndabula ni manyi mo ya kono be hidama ali ngawa nin ku faratala
mo bulun tala benna khata kabirin sin khana bi je faransi le jang ngena la presque karol mambe sigirin bun kono comme kanabo alko jangaro be bantoto abe jense ni bela mo men kasa boy fakana tilin kono har geri me mo faka altala fanga mu ger kilati walillahi alquwa mbali ngani ala ni mo ko ko ni monte la kebal non de ni na monto la mo bati non de ni karamo bale gendi a kuma fo mo man soto memba fo laye ko ni manke ni kuma ndabula non te ni me na fo la jamaa tima ni kuma bante hawli hata khaya ira sumu ngodo ke biya mambe ibe katalale e fana sagi alam ira wuli tugu ira fo jamaa be nyala hari mbala la sito le la ha fon tan tale ntela ga nyin kuma fo bari tan tale neten tan nyin kono mbatan fana sagi alama nga fo men be nyala abe ga hakotu nye ntele tan ne misilimo khi banyimma kata na urugunti ya soto sabola est-ce qu'il y a bedine la parole là wal hake alinga hakilo soto nte kuma la siwo sien jamfo jahango parce que ntololu batan na balwolu ke nyohon ketoti urugunti ya kamala uku kote urugunte men jenti tabe ala la bulla inna li ijjata lillah bunyabe ala la bulla ni bunyani ni ba ni ne sa ni fi taqwa wallahi al tala nya silamato ni ga ni ala nya silamato esa kunna dia al kiyama lu musini adama diga kan ni nyaalo ede mo misiri mo dibe salabe sunebe ko me bekela e korita e hakilo tulen ko konjiye jamena mam men soto non tena la soto la betege har jarabi ala la bulla bar mo ko fani sebe tale har jarabi fana do e bolala ma so le fontrato e kana wosan dunya ni nabitugo ha e kana duyi kani la kunna dia gaga dunya ni hutamola ke ba be ganyin lo khafo ko faniya dunya nyin kono haram na laqdari ko yahrimu al-kadhiba ala al-mukallaf ko faniya haram ya tele ke bama mukallafo men si bata tambi sanji tanni woro lola ko ade fo faniya bata haram am kama dan han mais ningo kombe kuma la bi do safu ko ka ben telema mbi jati lema parce que khalon ko na misilme adino anene mam mo nyebo kumola afota menwo mo ko ndi nyen o khalon ka jen telema ko ki hijigo sanji kumo wo kumo na be fola ko le ki hijigo sanji alors que je connais bien ce alikiyama lu musini misilimo kan sigi kha mo holla sara khinyalo e kuma fo même manque sawaboti abina falam antina fala fusila alkhwanu kono ngi suratu nur men kono te alinga ayodo karanjan sai la bangala men ghafani ala nestabaku ala ga mundali ni ayolu kono ala ko mo fen di na hadra kama ke sababu ki kana ke innal ladina yuhiriduna anta shi al fahisata fil ladina amanu ede be kuma fo la be ku kurmo jense na mo tema mo bi bulo kela wala kimu lon naleti lon nala ga ni sigisilen kibi defandi la kan adu harna hatara ko ite baba la khafani yafo eme tagire baba ko baba ko kibata fani yafo ta ihala lonni nan baba kumoni e hakilo tun to betege abe tala dunya dingira beleto
barni misilima ke ba hisigi aha kuma fa man ben sariya ma adu man tili mo ya silo ye karamo do be keri wala kana ki bo le defendilan to nyala mbari ngo billahi intena nante ben nato alla limani akan wo meke ko ngo fanya suteni fanya mu fanyality nim fanya fota ali nga fo fanya bata fo ali nga katanga fanya nyin bosilo kan man ra'a minkum munkaran falyukhayyirhu bi yadihi te nseptula kera za ko man nabi mo la hadisa wono ya ngol kono iko man nabi mo la hadisa wono ne har men nga keba hafanya fo non tala keba bota sawabu ma asawul ko ha defandi pe mun dalila fatul de muslimati fonte muslimoti alimbe muslima ni mengala ko ko jante bendi nga fo jamambe nga tobe ni ne muslimati ninne mo muslimati njene meni bela ko mo faari jante ali ni valero meke kilindino dunia meke alkiyamo fano kilindi kila la sahibo li ni men jente kunje kuma la men la goto de lu men sayyidina umar tongon diata habu kafiri asilo ta kila mayini kam mun folo ma nali ngalo akila mayini kale mbata tongon dia bar mi mayini kala kuma fulana ako alista bil haqq ya lan te tonya le toba kila kan ko bala ako umaru ko minata ku momenti kan tonyale ako alaysu ala al-batil kila kan ko bala khurashingol de kafiri alto fania kila kan kiyo ki kafiri alto ako ko mun ko fi ma nahati daniya fi din ako mun ko menana ku kuruma ku no goringa ti dino kono kon kananat kila kan ko alaman autorisé folo force la ha moli dola wala hakimi tala doy mbari nga sanji jeli jenti alimbe kumala nyogo nyanyi sito la ala ko nga lo nyogo nyen kombe ko mentonto nyogo nene kambe to nyala fola nyogo nyen ando leke ba men folo tambita me bali ngombo no manke ba ni donne ba ni man men janyala nga to ko mele nga jigol fana mele bara alin tole men kan niwol ke bali jigol nte kilinti ke ba wuri jigo alin ni wuri jigo nte kilinti no o jigo kurunya wo mbotan na silo le kan wala haken be nyon ketuka alin na dunga alkhano ayu kan alla mele marigo le dalo subhanahu wa ta'ala akonyen ko akofa lamma nasu ma jukiru bihi fatahana alayhi abwaba kulli shay hatta ija farihu akhadnahum baqtatan fa ijahum mublisuna alqur'an ayu fi dinti wadih alqur'an ayu be kedarim pen ko kabiri ngam kodu silo la altala khan ya mar silo men na batula altala ko ka dunia bunda be yelenye ben tila mbetala bila beto ngaje jawo jan sempiti aka fatahna alayhi abwaba kulli shay'in alinga kuma ina me kulli shay ka dunia bunda be yelenye jawo jan batala anyima kurum ben sulato altala ko ka tutan nanyor la ko no nyale hatta ija fariku be se wati na soto fengala me hamira kon tisagila butugu ala kunte kiri altala ko akhadinahum baghtata ko fulala dida akhadina swa khite ta wa kana fulo taybul latugu kila ya ta boy kandoke e ta na fulo ti do ha boy ka khabeti nyebulla nante ga boy kandoke hada fulo samba khata di dingirado ya ta na fulo ngote kana hakuna tinyebulla dunia nyine do be kiri malul haram na fulo ikoko kalbina u ala amwazil bihar haram na fulo madenga bele ko ni khila suba sema ngota kalo morongo kan est-ce que le suba sema be sabati la leje ila miri fa be boylale awna fulo madenni haram ko na be tenne
wala ke dunia ko in kana ke ko nga altala la silo buluka mbe mendi soto la mukholla ni me fania folia atenda fala fusila Sayyidina Musa Allah subhanahu wa ta'ala ako Sayyidina Musa ako ya Musa hadithul qudusi kono ako ya Musa ako ita Musa ako inna dunya zifa ako dunia ni mujifa pengalati jifo iko ni wulo fa da ga bayato dunia bo nyale ala nyakoto ako yatajajabu al kilab wulo le setatu hata nyo masaba jifo ni ndomoma par exemple le saro rafa jifama ira de rafa wulo kono non te tintola bantoto sutoto dugani wulo be nyo masabalam inna dunya jifa yatajajabu hal kilabu ko wulolo ba sabali nyoron tema aturidu an tujajiba ma'ahum ala ko nabillahi Musa ko Musa fele fitele ene wulolo kadin ka dunya sabali nyoron tema non nabillahi Musa to kela ali be fen din to dunya nyito ali ngalon kala ba be kela ali kiyamoleti mbe fuito dunia into abela bana alkiyamo lema non koroso ni menni ko dum wala itati biti ite dingirato ali mbe membe nyina mbabe tula jam ningo hadithul qudusi do be jam kila la ghaym hadithu filla amarigo akamarigo ka ha me wala ako ya buna adam mata hadithu fo nyin kumo en kono khasiya batunga saka ba bena ay boni mang lolum anabe mo ko ka ay me amari gola ka ko ya buna adama ite adama di atul adama di ngoluo ako ko la takhsha min zul sultan fa inna sultani baqiya wa sultani la yanfadu abada ako atul adama di ngoluo kali kana silam mansanya mansakenya mavode mo kana manzo hako dalta atala ko dunya inshallah abe continue kanne jambe to sumari ne donni alin sen turmalo wala hadayna wala hadayam wala hada important baleti mbar ngem bejang adino la fasa bejang hatonya la fasa wala hada lu mbena la mentalien jang abebe kala wala hada muna famale foni mentulo gole yata foni mengi bak bar nin karamo ko men bena la sumun najam be karamo ko men invité la jam e bena la pour jam abe ni bunyale mu mbari ngalu gudi yale mo ale ngantu malo karamo wala anabi mo la bangere mu inti amarigo la koto ka hadiso yime altalalla akamari go kae ako ya buna adam atul adam dingoluo kola taksha min zi sultan ikana silam mansanya wala joti kana silam altala la dino la bara la mansala koto mansakani masilam wala ila dino la bara ako wa sultani baqiya ala ko kala mansabe tulala la yanfadu abada ala na mansante banna namu sekeni mo hakuo kundi ngere kan dunia into abanga nele itali la baratende kuno letama ala na khala nyini lumena wolu ngale betala namu abonya ako yebuna adama annabi mo la bangele mde ha memme amari gola ako altala ko adama dingo wo akayan koko la takhsha min dayq الرزق ikana silan harja khila hafko harja kan defirindi wa khazaini mal'an ala ko kala bilo kundi bilo ala bilo altala la nemo be magasa mem kono ko be farine wa khazaini mal'an wa khazaini la yanfadu abada ala ko kala bilo ante banna abada ada madin ako yebuna adam
ako ite adama dingo ako inni khalaqtuka lil ibada ako ni da bato le nte altala bato ni ta adama dawole adama dingo ako wala talab ikana son tulungama kente altala la ya martika ni dale ki kham bato muso beleti la talab ikana son tulungala annabi mu ala kan tu ako ya buna adama ako adama dinga ita adama dingo ako damintu laka rizquka harja kente ala la garanti yan kiba dum la agaba ngamen natege makabiri sotolumo nti ala bato harja khe garanti damintu laka rizquka harja ga mengala tege mambata garanti ngata ye inta monta taliko ako fa wa ijjati ako wala fala tata'abbaru ni harja khay ni ngo ikani fanya gato bitanke non te sedum kulle man kandu na men fala tata'ab ikani fambata kibe harja khay ni al halu dola ako fa wa ijjati ala leji kalila la kallan ke yala mbari ngol ala ko fa wa ijjati mbatan kalinte altala la kallan ke yala wa jalali mbadan kalina bunyala wa jalali anna kallankiya in raditu bima qasamtuhu laka nti altala khamen tala qadima ni son tawote ko muta altala ko arihitu qalbaka wa badanaka akon si jiso la nzifate da ngamen na tege man ko ni tala munyinti ihitu tawko imanta gosi n'importe quoi la altala ko kasi son de mela daha asifati faranda alinga altala dalika ngalame wa kunta indi mahmuda ise kenye mo kendot ni son tanga men na tegema ituta woko I harja khandinga adogayata nyawunya ndimma I khadli khala ala la ko ala hayna la tegema ni mbata imuta altala ko kasi fate daha asison de me faranda isena ki altala yantugu wa kunta indi mahmuda isena kente altala yemu khoti félicitations aujourd'hui altala si félicité kitantu abari contraire ala ko ayabuna adam akoyta adam adima illam tarda bima qasamtuhu laka ni man sonyina nte altala khafe mendi ma halalo silola iratu halalo woko ako kantala ko kaje mun kali la fawa ijjati wa jalali ala hikali tugun ala bunyana la kallanke ala adama dinge kabati kala la bunyala anala kallanke ala adama dinge ala halalo mendima igbota wasilo woko akula usallitanna alayka dunya kase dunya bulayla ala ko kase dunia bulela tarkudu rakadal wuhus fil barriya ibi borla sonin tilo iko bexa lonto wula kono fe ngali bi borla nyamena idani ni vers le 9 ibana mena la kala waldi tudu la tarlila summa la yakul laka minha illa ma qasamtuhu lak ala ko kise nimbeke boro nimbe inte fui sotto la fonte alta la ramena tegema nima attention che non silem avec la haramoti non ibadi ni iboru fe 9 e ha diagele bar atanya mambetea ala ko kase na ki un problème bata al kiyama lo sini summa la yakun laka illa ma qasamtuhu laka ngamen tala kabiri dalu ibole sotla indi tambila wala abada itata dunia jawujang ngamen tege me bolta ibeda na wala ako yebuna adama ite adama dinga ni mo hadisul qudusi lati kila ka men filla amari goma anyati wa mantolia ako ala konyen ko yebuna adam akatul adama dinga luo khalaqtu samawati wal arda wa lam ayabi khalqihinna ako ayta adama dinga tela ka sanga ni banko da mbeni dala tubo men na mankori ko banko nyinda sanga dala mankori banko dala altala ko ayo yini
rakhifu aishin asuquhu ilayk iyo iba miral ne konte altala meno dege kunto dilema ndeme ngasanga ni mbanko da mankori wol kela nse kori dege kunto makadite adama dinga ma iradum wallahi ala ko komba nsanole ako aita adama dinga mbe ko wakilin foliya ya buna adam la tas'alni rizqi qad akoy kananta altala manyinin ka hafo marigo sinin dimma kama lamu as'aluka amal khadi nta altala ma fen kira sinin baro ken kolen kira bi taleke mba ira sinin tunta ala bulla e kananta ala manyinin kawo mbari alim bata hadiso lamen ولو أن أولك حديث أجانكو بنتا بيفلا على أكو كلا محمد صلى الله عليه وسلم أكو ولو أن أولك هر دنيا مغفلو من بيتا بتا وآخرك أنين دنيا مغفلو من بيبنا لا وحيكم من ببالورين با وميتكم من بيفنا فقطبا وشاهدكم من بي وخائبكم أنين من تنبتا وإنسكم مخو وجنكم جن المؤمن بإجتماعوا كهارين بس مادين في سعيد بانكو كيلينغكا في سعيد واحد الدنيا بس مادين بانكو كيلينغكا فسألني مسألته فما فسألني كل مسألته بيخانت علتلا ترى لولا وجدت مخو مغندين حاجم ينباما بيخاتل انت على كيلينغلا كون غاديما altala ko fa ataitu halahu haringa beta dima beta taralo dima altala ko ma naqasa zalika mimma indi illa ka maqrajati ibratin ija khamisahu ahadukum fi bahr ala ko haringa dunya be khamad be khimad dingira kili be khata taralo tilinta altala kilingala nga beta kilinga dima ako be la taralo be so fe mo wonte fe mbola nte altala la nemo la membe mbulla ka amisalo dora nata kati adatu tasbihi ako illa ka makhrajatin ka bele ko ni kambe sendo mustaybulo la iratakilo oceanama irambe sendo tutu ocean to irale yele jeme betar la mesendo ma ako mo la soro fe mo ngamendi mo golma abekela wonyale na nemo kono eko océan benyamen na jieme la ta mesendo matibati ako wazalika inni jawad muhammad afoy man toliyan konte mu altinta altaram foni sireleti mu foni sireleti wa wahidu muman sakilinga le fulantenna wa majidu wurgunte man solo muntati ata kalamu nasoro mukuma kan dorna tite irmon adam obulla nte kuma le ne la vita men dile ma kuma dan tale ben bulla ne ya ngado bana mbo nyale kalami nte na kumo innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun akonna kunna barobe ne ya marobe mu monti ne la vita men kala men yin sa fol don ko kun a to kizam a de kele le kizam kun akol de ko ja arada ama fode ja khala ala nala vita toron ko kume nga kenya menna wode kela wunyale kisam har bageti majiko altala taqadarati ala subhanahu wa ta'ala nimbebe fola nyenne kunga ala lo misilimo kanisigi ali mbebe men fola nyogonyen kana mira akombe foni ala fola nyogonyen tugo bi alimbe kumo la siala sito nyini kono bar kumo do limta tilindinde alingo fo nyogonye kumo do libe je mantilin sawabo ye wallahi alingo hakilo tu betege mo ko mu me bebe manyini kalele le kuma kan ma alkiyama lumo sini kullu insani aljamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm alqiyamah yalqahu kitaban mansura ala ko mo ko wo mo ko di kul ko altala ni hayla badu ko no khata sanji tan ani worowla
e ka men ke da mu to wulungo katabu la sanji mu gombi sababina na habisaji amenga sila wuti kuma kan ho kuma kan altala ko malaikul ba bisa fe kayima abebe larin kaito kono e ga inefo ni lungo ni leri e ga fotenne ni kuratani altala khisato timmo da mu talumena kabi fagala ini banna bola nyame na malaikul ba tila kafa dalfi kabula envelope kono kata la dula altala ko alkiyama lungo sini nukhrij lahu yawm alqiyama yalqahu kitab kisi la kafani ntaranya ko to alkiyama lungo sini nin da fe be bota gaburu kono ikitili sa min beral altala sena kete mani sa kili mani sa wo mani sa dingo sa te karisa kabila karisa kono kili khani lo jama be tema ila kafa file ndanya kana ila menke dunia mo ndira se konto fili wolungo le ko ya laitani mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha atigo se konto fili na ala kafa ja nya ko ta men be ke dunia into abana nya karanga dam tanya na pe munga kitabu illa nya ko to ja kitabu ni alga illa nya ko to munna kitabu men je ndite fe o veni ninga men ke dunia ta bata be la je kono amesema kumba la yughadiru saghiratan wala kabira anta amesema tulaje anta kumba tulaje be safe altala koko wa wajadu ma amilu hadiran wala yajinu rabbuka ahada akoyo be ke bata be taraje alante mo kilingo to nyigila dunia into wallahi ira men keneti ni tata bol tarlinya alkiyamul musini mfele ntimbe fatiari mbe mbala mbe sorona ku me bebe soriari mbe nyirarin ku kilina ku halon kiben korosina alkiyamul musini kuma kama nke baruma mbe nyirarin dorne ku ni za to benno pe mbato benno tuma joma adama diga haylo ni ga mo ba ni ka be seni na men na wala mo faqoti amala di wala few adama diga chago faqo ke ndoro man la biala pourquoi parce que timodo ngal le kume be keri nyato wala hakim man la fi faqula bar faqon te fusiti par rapport même be keri nyato ti kun za fo timoto ma zaini la abidin atela khani kuma kan nyin fo ala kitabu kono ako walam yamurur bihi amran faji'an ashaddu alayhi min yawm al-imam ako dunia jan dunia fui man tambi adama dinga la même masilanta menga siasa ya dumoti saya dungo ko masilanta betege adama dinga bulla bari adati mira aka fanso so tubu ako fendo be kerne menga siya ubeti ako wa yawmul hashr ajam min hawla إذا وقف القلائق للمقام أكون كم فلو من فكون تتليني أكون على كيا مقولة فانا بمسيلاندين كسياسة يا فنانتي لمن نرى عدم دين السبع خنا لا دماري غنيا كتو كيتا نياسيبا أكون لك سيا بيل دين نيتي من بمسيلاندين الله أكبر مبارك نيم بيبي فلا نينه فو بيخي تغنيا لون إيري كومانيا لون إيري كيفو إيري كيبارو لون نيم بيم فلا نيوغنيه bari kumo libe folam bulle masibo ka bunja ko mbaringal mo hokkana tila kumo tala ha invente kumo to ko kibe muslimo dino la tabenala jamais ala khala dino la digile abe tebel kila sallallahu alayhi wa sallam akonya ko taraktukum ala al mahazzati al bayda kila ko kahanna to sila gema le kan ala muslima dino ramentum bulla akabe geyarine ليلها كنهارها مسلمة الدين وسونا تلو أبي كيلين كيالا ولو جتيغا مسلمة المانين كالو لسا جيم على ترى مخول بولا أكو كلا يزيغ عنها إلا هالك أكو يا دودو يبولا سيلو إنكام ألتلا باتو كنا غوا النبي مولى جيم فلان صلى الله عليه وسلم منين يفوتان توليان mogo kare sigi ega kumole me khalo ngoko to nyala mwenti ega ne vange go kimame mbe kumolu fola men sembo ko bunjaw ke
men ni sawabolun te kilinti annabi mo la bangi mbe kimen na kumo la banna ni do ni lolma annabi mo ko ako inna li mar'a la yatakallam bi kalima la yara fiha ba'san fa yahwi biha sab'ina kharifa annabi mo ko adama dinga silo le sanga kuma ba do to te mo wal kunna kuma ba hake mo wal yenda tumo do fa asake fa turhat non te boutan ibnu adam si sigile mo wal te ma kuma ba to te a fa mo wal arrive kumata ko je habe ko tourner kumo nyina ça fait ne ma si fame e de ba mira ni kije kuma en folo nya ko kije ko ba ke ko so ni arimba tahasabuhu hayyinan wa huwa inda allahi ajim alkhanu kono ala ko kibe kuma do fola iba mira ni ko kuma feme te bata banal kuma tendoro ala ko ko ni mu kuma baleti ku baleti alkiyama do sini ikanna annabi mo ko kije kuma en folo nya ta hamira ko kunta ko la yara fiha ba'sa ako bar ko nyin kuma masibo sabo se ke muntiyen alkiyama do sini ya habibi hasabu ina khalifa ako kuma nyin si la tunen jahannama dinko kono sanji tawrawla ibe jigire man si adama ila kuma kini masibo hari comédien nya doro mo ya kilo taku comédien ke mo la jelati tendoro ba tarantiaka nabiy mo ko ahakuma danta foja sallallahu alaihi wasallam ako wa inni jaimul baiti fil janna liman taraka al jidala walau indahu al haqq annabi mo go kabata arjanno garanti mo go mengi banso soroma ko harto nya babulla kabata arjanno garanti ite galon ko ni ngay fo mo wal hanso sa kam bontu nganda ma di parce que ente hato nyal fa pataka sire jani ngalo nyon so so la ko fo ngana to nyala sabati nta men fo ngbelara la ko to nyale ni tuje anabe mo ko kasar ja ka bata arja no garanti nga tayi alkiyama du musini arja no bela bulla ko bari kila sallallahu alaihi wasallam kasar ja no garanti nga tayi ki bas tolale nam ako ana zaimul baiti fil janna kaba ta'arja no garanti nga ta mu khoyen liman taraka al-kadhiba walau indahu al-haq walau kana majiha pardon annabi mo ko kaba ta'arja no garanti nga ta mu khoyen mo go mengi bulo bo fanyala ko haratulun tolum fanya manyinde mbari ngal ana jaimul baiti fil janna liman taraka al-kadhiba walau majiha annabi mo ko kabata arjanno garanti nga tamu goye men yibulo bo fani ala amanto fani afola ko hara tulun tolom kuma wala banga mbari ngalu annabi mo ko wa ana zaimul baiti fil janna liman hasuna khulquhu annabi mo ko kabata arjanno garanti nga tamu goye mo ko men daji go beteata ehe sigi mo kholu tema imu mo balet ila mo baya yi mu daji go itela ibi ya gali telema ke ba koto kanisi ki mo golti ma fani afu annabi mo la bangi kono lumena na da kure singol ka ala la kilat an kure si be kili kari be na da be madan khabila o khabila ko shi kono alors kuma kan folo keta menti ako ya ahla quraish ako atolo quraish ngolu ako innal qa'ida la yakjibu khawmahu ako mo mem mo la kunti goti kama kan fani afola be mo godiye wallahi be nya be lo ritel do be tulo be lo ritel la be hakilo be lo ritel la ki mu la ke balati ki te kana fani afoni mo goyi ni nyala إن القائد لا يكذب قومه مغو مغو دي نيتل بي مغو دي جيدي كان دينو سيلو ده كان يسيغا فانيا فوي نون تباتي بي ترومبي والله parce que même vous be la riwala histoire be bango
altala ko kunu min asadi ma asadiqina ala ko konnin tonya fula lolu khatub ni fani fula alkantu kunu ma asadiqina ya ayyuha alladhina amanu kunu ma asadiqina kato le men son ta ala mali belari ala la kalin tonya fula lolu khatude ojo ta ni fani fula alkaratu annabi mo la bange mbala banne ne ma parce que ningo ngo ko ba meba dunia ento annabi mo sallallahu alaihi wasallam ala bange dole muinti abe mo khoma ko alayka bisidq ite ke ba ite mukallafu to nyamu wajibo le tiye alayka bisidq to nyafo fa inna sidqa yahdi ila albir annabi mo ko tonya se mo ko samba tilinga kumo lolu kan kuma betolu ni nya kolu ase mo ko to mem tonya fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna annabi mo ko ni meta tonya fola ha aldala zar janna silo itela kila ila tam isla ila silo venante ta la men ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا النبي يومو كو فاني ادم دينو مسلم مكلفو يبي تورن تونيا كان يبي تونيا دورن فله هو لفان سوغا حكيلا كومودي التلا كو قال كيما لو سين asa safe wodo ta se pankarto safe ka foko ni mutonya fola te khalo ikuna alikiama beraka kite mutonya fola leti sabe mkunna die leti alikiama lungo sini hatta subhanallah agam fata mem masilen ako wa iyyakum wal kadhib annabi mo ko ngafata fanya fola te nene be mo gafo mbela de ni ndo gafo mo sibolti subhanallah wa iyyakum wal kadhib kila ko kamanto de kumbata li fatam fanya foma fa inna al kadhiba yahdi ila al fujuri akoni mo ko fanya fola ta be ku kiri wolo la barala abe mo kala mo kuru walati fa inna al fujura yahdi ila an nar akoni meta ku kuru wala mu jahannama tinga leti abi sambala jahannama konole wala yajalu al abdu yakzib ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اكو الكيامه لو سيني نيمو تو تفاني افولا دنيا انت حتى نتمنت اي مي تفاني افولا تموت مي اكو مو فاني ادرو اكو مو فاني ادرو اكو مو فالك درو مول هذا لك مكان نالتي التلا كوكو الكيامه لو سيني اساسا في بانكارتوما خاتا خالو يكون الكيامه سامين براكم كو نيابي نكو فاني افولا الموينت Allahu akbar. Ni nene man fani to nyafo. Be chef ko ko fani afo ali ngaso ko ina. Ali kiyamo problème ali nga silanga nya. Mbe dunia na fu ndinga men sotola na kuma kangal to. Wo kanan samba ko nga to fani afo la mo kholi. Mbari nga. Kumo ni ala sonda parce que me ban. Bari mbada na jam ali nga tasim kumo man kumo ebe wala même bebe boli na to. Nebemo kuma dala sahibul tema ako alfata fani afola ako parce que ko fani amu masibol talia keko nebemo ko hari membe fola ko kanta la be mutala be male ana be mo ko hari ay tunga boy na bulla non sakalatika umuka ko hari tunga boy na bulla nyenye nganu men ngo kuma fo annabi moy ko hari nyenye tunga boy na bulla أكو هل يكب الناس إلا على حسائد ألسنتهم أكو إننا موجمين دون تجاهنا مفاني على بروبلم ولنته أمين فو كيف هو من بين دون تجاهنا ما إننا على بروبلم ولا غير دونجي إننا مبمغو كيبا حالهم إبن من فولا يحكي تو أكو بتك ni mogol kandare kanda altana la silo kan sobe foma ke komisiri mo hisi ga fani agense mogol la imu altala nya sila nalati ala la silo nya ita mogol la man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur
ni ta to nyafo na ga men dia khamuta na men dia kana muta na men dia to ngondi na men dia kafiria résultat final au menti inna atadna li jalimina nara ali den kumola men aldala ko fani ya fola kafiro to ni gintungo ka jahannama le na maraye abe jahannama qualifié la nye nga kuma kan da njambari ngalo parce que man na wala kada tano hakke fo ngani fengo in introduction ngani kebi ala ko jahango be halon be tilindin ko menna nana fulundinga in soto bata murti alama karamogon te silenna alanya talibi ma alalon me karamola batula wonyo masibo ntungo te kering parce que ane man karamola lon kuma wo kuma dina même man bete Mohammed be karamola batula ku bal bulla kila la sahibu sallallahu alayhi wa sallama lumena Abdullah ibn As atun se kila la hadith sur le safé bari kila dum bata tongola la ko kana la hadith be safé ayo ka mi alquran o kana nyami anata kila kan akwa no be mo kila ne kemen kila nya on autoriser ni la hadith au safé kila kan ka safé abe hadith safé wala ta khure singol na ta khima de ngama be kita be annabi Muhammad la kuma be safé la ba تكتب كل ما تسمع من رسول الله mais Muhammad be ko be fole bo le be sabe là-bas et quand non rasulullah bashar ko kila mo ko le ti ko mo ko mi te fananti nyamenna et quand Muhammad la ko be sabe de ko inna yatakallam fil qadri war rida ko Muhammad ko na diminta kase kuma na ce wata kase kuma le wala joti go ato do sena ala kuma meke sawaboti pour que bo sabe la e khane fo Abdullah ibn Asiya As o kuma kan ke ndimi awul ta tata nabi moya kila dum ta autorité ka la di sabe adimi ya je ta kila ka akoy ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akoy ndi akto kula ma asma mink ebe me be fola ma be sabe kan ko fa mana ani quraish ko singol ko kana sabe kite mo la kuma ko do be ko to nyala do be ko fa nyala kila diminta ko kila dimin te wallahi nya tere da be halo ka bata dimin ke ba be vola ko kila kan ko oktob kunyata baba vola kila ba vola ke kasabe asabe ninga men fo sabe kan si kato kila ka ko wallahi nafsi Muhammad bi yadihi akonte Muhammad mbatan kali ala la nibe manso men bulla ma kharaja minhu illa alhaq akon ne man kuma fo dunya in kono me man ke to nyati kila rovoni ke baye na hadithu sabe Muhammad me fani afoye innal qa'ida la yakdhibu qawmahu mbari ngala sal hakko tunya nim fatiyata kuma kono evenement lol senati mbe kuma be folal ko be hi hakilo jakko bo ebe fusito e halon kibi mayini kala al kiyama lo sini ni e holo et ça le be tamala si le même ma mo hol hakilo ni nyaali be lori to e tulo be lori la e hakilo tu beta be men foli en alko ani dino hatare nyon wassalamu alaykum jami'an wassalam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah mbari ngalu ngay ne soto hadu al bulu ntilin tabarullah le mbele jana la men yon fe kori limba ngalo al financier ma be kori linne bare wala hada sifa inu na be mo bulu ni ba fi khabula mislimo lu sagoto ila kori se inala ila kori le se taha mba fi li nyana fa xam nyame ase mo motiver to nya fo le albata kila sallallahu alaihi wasallam aham holullah hidi arjanna la Mohamed iban fan yama ani daji go nyima hatara ila
bari ni ko faniya yin afo hatari bar ko bebe yin nala nyinin na ko bebe yin nala nyinin na ni hayi maîtriser billahi dunya yin se diela alkiyama mangoyila mba fona liyen nen ko menara wala hada men tija abekala wala hada si fay leti abekala wala hada leti wala hada men be mo masabala tonyaka ntendinte kawandi bola nyinte barajana men be fo jang ajana alale fo jang ajana kila le fo jang abe masaba kam fanga muna fan kule kan e xana dunia jang kitabo men nyana safe wonya jeme monya ila kitabo be keje wurgela jamen na ibeta la kitabo saferi kundin kuba ibeta ta habe la ka imi ka to no ifanga bi la lettre kara ne xamenke dunia kunto sutun ngay me kata waxa ka a heroti ngam forcé wala jam waxati kuntun dinnati al kiyama dum mo abadalati ar jahannama sogonu karamo do hawo masilan jahannama miniti Allahu akbar hafo dole se dunna je yo se na boy halo be mo kuman leti ni ho fo mo ho do lien ara mun kislawma yo ko bar ko dole se dunna jahannama ki me da banje ki se la bole men si kisi je may me ho baro ke kisam karamo ko fe la fo lanni karamo yininte mo nyama nene la de wotom bena la mo fuy la wala hadal tijang intal nyama nene la ba fo la lien ne passa ahdiya yen ahguwa yen la paix moledi ni ha me paix ame ke no tonyako woto wala hada hajam bar wala hadalu insha Allah ikana la janya la saha ni bala mele be tonyala mela ni be alhaji go ka se die yenne ni nyana banne ten ala banga yin kono e do ba fere ta ha continue hakabe diari bari insha Allah benar samedi lu wali hitobe ni fon ninke me menala wala mu insha Allah na fon ninketi selu jabi ni selu jabi benala le insha Allah ngana sumu wal hadakan wal hadam membe hameri sinu mo membe programme la dam tala sinu vendredi leti sine mbara photo la hanna photo la haytalla ko samedi lon ni selu benal wala hada fula leka be do kala samedi be do kala sibito para kana falu ko de akana falu ko parce que o fana mo la dalati nta titre fo la lien tem folo bara be kala wala hadalati wala hada membe hammerinde be jang be la silanna be fanga la silanna be kato be kala ala ko na dunia na yin kana ke mafudi akana fata mo fadanna ni mo ho hila ta ma ya jang hata ma ku mo lu foyen hayili man dia ku mo lu foyen amantonya foyen akila fililati jang ito wato hasabu jahu ya bulema dunia endoronga diela alikiyama man tahdiela c'est pas la peine wotombe jam fana be kilintel yen jam billahi wal qur'an be kilintel yen jam be kilin yen jam mo fuci benala jang abena la bari nyale kan abena la ton nyale kan abena la ala koten kilal koten na alifa fana bi defandila to nyogo beta siya membe lari la iha katale iha gerle mfananga kata mfananga gere asika wonyale te kumo shala ba wala hada hajang abe tatala le benala ni fanam be se tahla youtube la be tahla le bi montale be tahla youtube la alsi abonné jam fanam message na la paix et réconciliation la al bouton dige alha aimer alhi abonné wala hake jamma makono wala hake problème wala hake wala hada fusinata nin nata nyame al se message masoto ha fo combattre damata parce que te retard la bouton nin nata nyame je continuer lale wala ke nin kon 23h pile comme ça nin nata nyame ni ha notification masoto e hananaring nin nata inshallah ngawal hada continuer mbakira wonya la bouton ha fa den konten ni al do hal dingal ko mutanya ho Mustafa Sawane kuma ma sonia
nyana kumo indam tajang benyolem kumo la mela wal hakumo fasarolo kumo fu la fangati woto man na jam ko hambo barama man na jam ko do ya na tar jam ko hato nya fo nyo honye na taharan silolu fon se yidi bulam fanku duniya be diya jahuri nye wal haka be diyarin na nin duniya be diya jahuri yen sentani sala diya ilale hila bushira tal mustaqima silokan hila lu silakan aha alta la tara mem fanan na ko ham holu fanan toate fanan bulu ka fanan memen la filila wallahi donc alkanan tarawo mo hodo kon fo fanan bi kilila le say ni ala sonta hafali en konten dinda mo aldoho aldin alkum taja albeni wadi ngalla message je ngalla commentaire je alla partage lu fanan ala barka mbeda mantiling nala haje be erel kala jam wojam yandi ala ni annabiyen harin na privé la alin kili nal dum ba fana janna fana al safo jam fana na erel be jam men nan se je tobe wallahi se je tobe salamu alaikum wa rahmatullahi